नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल गफ़ूर ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल गफ़ूर कुलाची ऑफ़िशियल। हज़रात मुहतरम, अगर आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को सुनते रहते हैं और उनके मुस्तकिल सामे हैं, उनके फॉलोअर हैं, उनके स्टूडेंट हैं, तो यकीनन आप इस बात से वाकिफ़ होंगे कि इंजीनियर साहब का पसंदीदा मौजू, बेहतरीन मौजू बात करने के लिए वो मुशाजरात सहाबा है। यानी अहले सुन्नत वल जमात जिस उन्वान पर सुकूत इख्तियार करने को मुनासिब समझते हैं, इंजीनियर साहब उस मौजू पर डिस्कस करने को मुनासिब समझते हैं और करते हैं। यानी सहाबा किराम के आपस में इख्तिलाफ़ात, सहाबा किराम के आपस में लड़ाइयाँ, सहाबा किराम के आपस के अंदर जितने मामलात इस किस्म के हुए, उनको अवामी मिंबर पर अवामी मजलिस में डिस्कस करना ये इंजीनियर साहब का पसंदीदा मशगला है। और बिलखुसूस बनु उमैया और बनु उमैया के अंदर मौजूद सहाबा किराम, हज़रत अबू सुफ़ियान, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इसी तरह दीगर सहाबा किराम, हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत मुगीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल-गर्ज़ सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जिन हज़रात का इख्तिलाफ़ था, मैं उस इख्तिलाफ़ में नहीं पढ़ना चाह रहा कि उसमें वो इख्तिलाफ़ में हक़ पर थे नहीं थे। हक़ तो हज़रत अली के साथ था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन बहरहाल आपस के अंदर उनके इख्तिलाफ़ात हुए और बात लड़ाइयों तक, जंगों तक भी जा पहुँची। तो अहले सुन्नत वल जमात अवामी मजलिसों के अंदर इन बातों को पसंद नहीं करते थे और ना ही कहते थे। लेकिन इंजीनियर साहब ने इस उन्वान पर बात करने को ज़रूरी समझा है और हर फोरम पर ये बात करते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके मुखालिफिन की। और इसके लिए 2812 उन्होंने अपना एक इंतखाबी निशान बना लिया है। ठीक है जी, ये बात तो यहाँ तक हो गई। लेकिन अब इंजीनियर साहब मज़ीद दिलेर हो गए हैं और जिन हज़रात की आपस में महब्बत थी, जो हज़रात आपस में शीर व शकर थे सहाबा किराम में से, इंजीनियर साहब उनको भी आपस में एक दूसरे का मुखालिफ साबित करने की कोशिश में लग गए हैं। अल्लाहु अकबर। यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रात शेखैन हैं, इनके मुताल्लिक़ भी इंजीनियर साहब अवाम की ये जहन साजी करने में लग गए हैं कि इनके भी आपस में इख्तिलाफ़ात थे और इनकी भी आपस में नहीं बनती थी। चुनाचे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आप लिल्लाहियत देखें कि पूरी ज़िंदगी जिस बंदे की वजह से हज़रत अबू बकर को ज़हनी टेंशन रही है वो हज़रत उमर हैं। अल्लाहु अकबर। यानी हज़रत अबू बकर को बकौल इंजीनियर साहब के हज़रत उमर वो वाहिद शख्स हैं जिनकी वजह से हज़रत अबू बकर को सारी ज़िंदगी ज़हनी टेंशन रही। यानी हज़रत अबू बकर को ना तो मुशरिकीन की वजह से ज़हनी टेंशन थी और ना ही काफिरों की वजह से ज़हनी टेंशन थी, ना ही मुनाफिकीन की वजह से ज़हनी टेंशन थी। अगर हज़रत अबू बकर को कोई ज़हनी टेंशन थी तो हज़रत उमर की वजह से थी और हज़रत उमर से थी। लीजिए, आप खुद सुन लीजिए। हज़रत अबू बकर की लिल्लाहियत आप देखें, पूरी ज़िंदगी जिस बंदे की वजह से हज़रत अबू बकर को ज़हनी टेंशन रही है वो हज़रत उमर है। पूरी जिंदगी जिस बंदे की वजह से हजरत अबू बकर को ज़हनी टेंशन रही है वो हजरत उमर है। तो सुन लिया आपने। यानी हजरत अबू बकर को हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से सारी ज़िंदगी ज़हनी टेंशन रही, ये इंजीनियर साहब फरमा रहे हैं। फिर यहीं तक नहीं रुके बल्कि इससे आगे चले और कहते हैं कि हजरत अबू बकर के साथ हमेशा हजरत उमर ने इख्तिलाफ राय किया है। यानी हज़रत अबू बकर की किसी की बात, हज़रत अबू बकर की किसी बात को भी हज़रत उमर ने तस्लीम नहीं किया, बल्कि हमेशा हज़रत उमर का हज़रत अबू बकर से हर बात में इख्तिलाफ रहा। लीजिए, आप खुद सुन लीजिए। हज़रत अबू बकर के साथ हमेशा इख्तिलाफ राय हज़रत उमर ने किया। हज़रत अबू बकर के साथ हमेशा इख्तिलाफ राय हज़रत उमर ने किया। तो सुन लिया आपने। इंजीनियर साहब फरमा रहे हैं कि हज़रत अबू बकर के साथ हमेशा इख्तिलाफ राय हज़रत उमर ने किया है। अच्छा,
ہمیشہ یعنی ساری زندگی کبھی بھی اتفاق رائے نہیں کیا، ہمیشہ اختلاف کیا۔ بھئی دلیل کیا ہے؟ دلیل کے لیے انجینئر صاحب نے بخاری شریف کی ایک حدیث کا حوالہ دیا، اور حدیث کا نمبر کیا ہے؟ 7302 7302۔ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، اور حدیث تو واقعی موجود ہے، اور اس حدیث کے اندر تفصیل ہے کہ جس پر جو ہے وہ آیات کریمہ نازل ہوئیں کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس کے شان نزول میں آپ کو یہ واقعہ مکمل مل جائے گا کہ کچھ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور بعض چاہتے تھے کہ فلاں ہمارا سردار ہو، اور دوسرے بعض چاہتے تھے کہ فلاں سردار ہو، تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا اس کے اندر اختلاف رائے ہو گیا۔ حضرت ابوبکر کسی اور کو بنانا چاہتے تھے سردار، اور حضرت عمر کسی اور کو بنانا چاہتے تھے سردار۔ تو اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمایا حضرت عمر سے، انما اردت خلافی، انما اردت خلافی، کہ اے عمر آپ میری مخالفت کرنا چاہتے ہیں۔ لفظ اردتا ہے ارادہ سے، یعنی آپ میری مخالفت کا ارادہ کر رہے ہیں، آپ میری مخالفت کرنا چاہتے ہیں کہ میں فلاں کو امیر بنانے کا کہہ رہا ہوں، سردار بنانے کا، اور آپ اس کے خلاف فلاں کو سردار بنانا چاہتے ہیں، تو آپ میرے ساتھ اس معاملے میں اختلاف کر رہے ہیں اور آپ میری مخالفت کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ ایک واقعہ ہے، اور اختلاف ساری زندگی نہ ہو یہ تو غیر فطری چیز ہے، اختلاف ہمیشہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ باپ بیٹے کے اندر، دو بھائیوں کے اندر کبھی کبھار اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس بارے میں کچھ اختلاف ہو گیا، اور لفظ ہے اردتا کہ تو اختلاف کرنا چاہتا ہے، تیرا اختلاف کرنے کا ارادہ ہے، تو ایک آدھ مرتبہ کے اختلاف رائے کو آپ ہمیشگی کے ساتھ کیسے مشروط کر سکتے ہیں؟ انجینئر صاحب نے اس کا کیا ترجمہ کیا ہے؟ انجینئر صاحب نے اسی انما اردت خلافی، اس کا ترجمہ انجینئر صاحب نے یہ کیا ہے کہ تم ہمیشہ میری بات کی مخالفت کرتے ہو۔ اس پہ حضرت بکر نے کہا کہ تم ہمیشہ میری بات کی مخالفت کرتے ہو، کہ تم ہمیشہ میری بات کی مخالفت کرتے ہو۔ تو میرے بھائی یہ ہمیشہ کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ حدیث میں تو نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو نہیں کہا کہ اے عمر تم ہمیشہ میری مخالفت کرتے ہو، انہوں نے تو کہا کہ اے عمر آپ میری مخالفت کرنا چاہتے ہیں، آپ کا ارادہ میرے ساتھ اختلاف کرنے کا ہے۔ تو یہ ہمیشہ کا لفظ انجینئر صاحب نے اپنی طرف سے شامل کیا ہے، یہ حدیث کے اندر ہمیشہ کا لفظ نہیں ہے۔ اور اس لیپا پوتی کر کے انجینئر صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا ساری زندگی آپس میں اختلاف رہا، کبھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بنی۔ کیا انجینئر صاحب کا یہ طرز عمل حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے متعلق درست ہے؟ انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ انجینئر صاحب کے اس طرز عمل پر روشنی ڈالیں کہ ان کا یہ طرز عمل حضرات شیخین کے بارے میں کیسا ہے، ایک بات، اور دوسرا یہ بتائیں کہ انجینئر صاحب نے یہ ہمیشہ کا لفظ کہاں سے نکالا؟ حدیث کے الفاظ انما اردت خلافی ہے، تو اس کا ترجمہ کہ اے عمر تو ہمیشہ میری بات کی مخالفت کرتا ہے، یہ ہمیشہ کا لفظ کہاں سے آیا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام سے سوء ظن سے، بدگمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔